welcome to Zox lagi ya. Hari ini gua akan Zox lagi, Gross ID lagi ya. Hari ini gua akan mencoba skin Sasuke nih di rank doang. Sorry banget, lagi batu nih. All troops deployed. これは俺の戦いだ。 Launch attack. なぎ払いすり抜く Understood. 何の Launch 造作も attack. Launch attack. 格の違いを Hanya gitu ya. First blood. Di sini gua ambil buff merah langsung. 俺はとっくに目を閉じた。俺の目的は闇の中にし Masukin ke itu masukin. Buset ya. Mau apa? No resolution. これを待つ。さて、ご希望通り再現しよう。あんたの死に様を。 Sorry banget ya. Bagian. もう Gue jarang-jarang ngomong gitu ya. Enemy has been slain. この先がどんな縁だろう。どんな風になってる。 Jadi gua ambil kartu kalau gua mati gua sih. もう Slain the turtle. Yang gak mau. Aku rasa gua mau fokus. 後半をする。それが俺の望みだ。 格の違いを教える。その影し。 Slain an enemy. Merah ya. Initiate retreat. Langsung sih retribusi merah. Salah di sini kan aku juga baru main. Untuk mencoba skin ya, mencoba. ご希望通り再現しよう。あんたの死に様を。 Suratnya terus. もう Waduh. Jauh turtle 3 この先がどんな縁だろう。どんな bisa pakai ada di 力を手に入れてやる。 pakai lah. もう Lebih sering itu pakai retribution bawah. Ally has been Rame banget.
Kok punyanya hilang? Ini saya agak An ally has slain the turtle. karena kok. Lawan sedang siege. 今度は俺が呼ぶ Killing spree. Kita masih objektif tuh turtle 80 detik aman gitu. Dapat Your team destroyed Master Backup. mana jago kosong emang. Lawan sedang 俺 siege. はお前たちとは違う。お前たちは相入れない道にいる。 Kill. Been destroyed. Destroyed the turret. Slain. Selamat. Our turret is under attack. Ya itulah gue jarang mau videonya. Mana lah? Tolong. Asik gue. Mana gue ya? Asik. Tolong banget. Tidak ya. Slain. これを待ってたんだ。 Your team destroyed the turret. Unstoppable. No. Wayo. Your team destroyed the turret. Ally Hanabi has been slain. Hanabi sama Zetian ngapain lah sampai best gitu ya? Your team Tahu diri, destroyed guys. the turret. Ya kita harus tahu diri gitu ya, masing-masing ya. Sorry banget gitu kadang gak kurang tahu diri gitu. Walaupun gue jungler やめる理由はない。 Instant kill. Trick play. mega kill. Shut down. Launch attack. Jago sekali. 覚悟するわ。 Launch attack. Masih perkara. Udah. Sini あんたの現実は死だ。 kok mati ya kok gue kok ya bener banget gua. No. Aku gara-gara keblunderan ya, sering blunder ya, gitu hasilnya. Oh gue ada 厄介だ。 tali suruh banyak. Terus nyari mic nih.
俺はお前たちとは違う。お前たちとは相入れない道にいる。 Sabar. Gua mau pasang mic dulu. Sabar. An ally is slain. Unstoppable. Slain. Oke. Jepit di mana ya? Sini aja ya. 今度は俺が誘導をかける。 Fokus Ikuti lord. biar dapat Ikuti lord. yang bagus-bagus gitu. Apa? Ini juga mundur tadi. Your team destroy the turret. 子供騙しか。 Tapi lu tahu nggak juga? Monster kill. Lawan sedang sibuk. Team destroy the turret. Double kill. Mati lagi gua. Apa ini kenapa lagi tuh? Enemy has been slain. Siapa tadi mau mantul? Gua kalah. Semoga tidak ya, semua tidak. No. Verb AoE. Great play. Killing Gua spree. kalah. Orang An gua enemy has や been める理 slain. 由はない。 korbannya cuy. Double kill. Kita main santai kayak biasanya, nih udah 12 menit udah rekaman. Enemy double kill. No. この先がどんな闇だろうと俺は突き進んでやる。どんなことがあっても力を手に入れてやる。 Slain. 隠し Kena bekuin gua. Bonus damage. Masih Edo orang pula. Ini lupa ini. Orang. Kenapa lagi tuh? Gross, lupa nama. Oh, gua mau ambil bak dulu. Bilangnya orang nih. Ini udah sakit banget ya. Gua ya jadi. Kita harus plastik ini. Gak punya uang. Ally has been slain. Jadi Request backup. datang bapaknya. Verb AoE. Gua kalah sama Mia ya. Kok gua kalah sama Mia ya? Has been slain. Well played. Double kill. Tiba kok. Jangan kita lagi. Ally has been slain. Mia yang mulai sakit, guys. Gitu ya. Mia-nya mulai sakit, jadi kita harus berhati-hati untuk bermain dengan Mia. Yakai da na. Launch attack. Bapak mau tahu ini suaranya muncul atau enggak sih sama kalian, guys? Ini mic-nya udah lama sih. なぎ払いすぎ抜け何の造作もない。 Durasinya. Brilliant control. Ally has been slain. Killing spree. Super banking. Shut down. Satu baru gua sekarang. Ini ada Backup. 動くだ。 Need assistance.
小芝居に付き合うのはこの辺でいいだろう。この葉を潰す。それが俺の望みだ。 An enemy has been slain. Satu ya, kena ya satu, kena gua pancing. Request turret has been destroyed. Ya Allah, tolong lah. Ikuti Lord. Gua pelan-pelan. Request backup. Menang dong, let's go. Ini untuk kalian semua. Bye, bro.